I was in Vrindavan the last few days and we were going around and giving invitations to many saints. Estive em Vrindavan nos últimos dias e andamos por Vrindavan a dar convites a muitos santos. And we went and met with this mahant of a very large ashram in Vrindavan. E quando fomos e nos encontramos com este grande mahant de grande ashram em Vrindavan, Teen Karoli Baba. And when he saw me, he said, "Oh, you're from Bhakti Marga." e quando ele me viu, disse: "Oh, és da Bhakti Marga?" I said, "Yes." He said, "Please sit down. I have to tell you this story." E eu disse sim, e ele disse: "Por favor, senta-te, tenho que te contar esta história." I was like, "Okay." And he said, "My guru, he was a great saint." Eu disse ok, e ele disse: "O meu guru era um grande santo. All the time he would cry for Radha. Todo o tempo ele chorava por a Radha. All the time he would be in this bhav. He was one of the greatest saints in Vrindavan." Todo o tempo ele estava neste bhav, era um dos grandes santos em Vrindavan. And when I met him, and for many years he would bring us to him. Quando o conheci durante muitos anos, ele trouxe-nos a ele. And he would say, "When I die, a Mahapurusha will be there the time I pass away." E ele disse: "Quando eu morrer, Mahapurusha estará ali quando eu fizer a passagem." Mahapurusha in Sanskrit is the Lord. Mahapurusha em sânscrito é o Senhor. Right? When I die, the Lord will be there. Quando eu morrer, o Senhor estará ali. He will come in a form and he will be there when I pass away. Ele virá numa forma e estará presente quando eu fizer a passagem. And he would say this all the time to his disciples. E ele dizia isto o tempo todo aos seus discípulos. And so all of his disciples said, What is he keep saying this? E os discípulos diziam: "Por que é que ele está sempre a dizer isto? Who is this being? Who is this Lord that's going to come?" Quem é esse ser? Quem é esse Senhor que virá?" And so this happened for many, many years. Então isto aconteceu durante muitos, muitos anos. And then there was a night where he called all of his disciples and he said, "Tomorrow, Então uma noite ele chamou os seus discípulos e disse: "Amanhã I will leave my body. vou deixar o meu corpo. Tomorrow, I will go to Goloka and be with Radha Krishna." Amanhã vou para Goloka e vou estar com Radha Krishna." And so all of the disciples were preparing for him to leave the next day. Então todos os discípulos estavam preparados para que ele deixasse o seu estado em vida. So as this was happening, as he was about to leave, guess who randomly showed up at the ashram? Então, quando isto aconteceu, quando ele estava preparado para partir, adivinha quem apareceu no ashram? Guruji. Guruji. Guruji comes to the ashram literally right before he dies. Guruji apareceu no ashram literalmente, mesmo antes dele morrer. And all of the disciples remembered him saying for many, many years, "When I die, a Mahapurusha will be there." Todos os discípulos se lembraram que ele durante muitos, muitos anos disse: "Quando eu estiver a morrer, Mahapurusha estará ali." And in that moment, Guruji showed up E nesse momento Guruji apareceu. and was by his bed as he left the body. E foi no tempo em que ele estava a deixar o corpo. Can you imagine? And all of the disciples looked at him and they remembered that story and they said to him, Podem imaginar? E todos os discípulos olharam para ele e se lembraram dessa história e disseram: "This is not a normal being. "Este não é um ser normal. This is not a normal person. Esta não é uma pessoa normal. This is Bhagavan himself that has showed up here to take our guru."
Este é o próprio Bhagavan que apareceu para levar o nosso Guru. And he looked at me and he said, I have to tell you this. E ele olhou para mim e disse, eu tenho que te dizer isto. And you have to tell all of your devotees this. E tens que dizer a todos os devotos isto. All of Guruji's devotees this. A todos os devotos de Guruji isto. Your Guru is not just a normal person. He is Bhagavan himself. O teu Guru não é uma pessoa normal. Ele é o próprio Bhagavan. You have to tell them this. Tens que lhes dizer isto. And so in this way, the world Então, desta forma, o mundo seeks to control us through fear and anger. procura controlar-nos através do medo e da raiva. The Lord binds us to Him through the smile. O Senhor liga-nos a Ele através do sorriso. And so when we think about what does it mean to be devotees of the Lord, Então, quando pensamos o que significa ser devotos do Senhor, you see in Kali Yuga, veem em Kali Yuga, it said that the demons, é dito que os demónios they act according to their nature. agem de acordo com a sua natureza. The asuras will act according to the way they have to. They will lie, they will cheat, they will kill. That's their nature. Os asuras agirão da forma que eles têm que ser. Mentirão, enganarão, matarão. É a sua natureza. Right? We can't blame a hyena for acting the way that it's going to act. Não podemos culpar Dahina pela forma como ele atua. But the problem is when the devas don't act according to their nature. Mas o problema é quando os devas não agem de acordo com a sua natureza. The problem is when the bhaktas don't act according to their nature. O problema é quando os bhaktas não agem de acordo com a sua natureza. And we are bhaktas. E nós somos bhaktas. We are devotees of the Lord. Somos devotos do Senhor. So what does that mean? How should we act? How should we behave? Então, o que significa isso? Como devemos agir? Como nos devemos comportar? And for me, two very clear stories demonstrate that. E para mim, duas histórias demonstram claramente isso. First is the story of Tulsidas Goswami. A primeira é a história de Tulsidas Goswami. One time, a great king went and heard him speak. Um dia, um grande rei entrou e falou. And the king was enamored with how he spoke, and he gave a bunch of jewels and E o rei era bondoso e quando falava ele oferecia joias e all types of things to Goswami Tulsidas, and he sent him back. todo tipo de coisas a Tulsidas Goswami e recolheu-se. So that night, he had all of this jewelry, he was staying in his little room, Então, nessa noite, no pequeno quarto, rodeado pelas joias, and then all of a sudden the burglars heard that this person has all of this jewelry. os ladrões ouviram que esta pessoa tinha tantas joias. So they all came in the night to try and steal all of his jewelry. Então todos eles vieram na noite tentando roubar estas joias. And guess who were at the guards E adivinhem quem eram os guardas? that were trying to stop them? Ram and Lakshmi. Que os tentaram impedir, Ram e Lakshmi. Ram and Lakshmi manifested as the bodyguards, Ram e Lakshmi manifestaram-se como os guardas to stay there and to make sure that they don't come and steal Goswami Tulsidas' things.
para se certificarem de que eles não viriam e não iriam roubar o santo Swami Tulsidas. So in the morning when he woke up and he saw this and he heard about this, Então de manhã, quando ele acordou e soube do que tinha acontecido, he immediately, you know what he did? He took all the jewelry and threw it into the river. ele imediatamente, sabem o que ele fez? Pegou em todas as joias e atirou-as ao rio. And he said, E ele disse: how can it be that my Lord has come here to protect me? como pode ser que o meu Senhor veio aqui para me proteger? Does he not have something better to do than to be here the whole night? De certeza que tem algo melhor para fazer do que estar aqui toda a noite, Trying to protect me? tentando proteger-me. So for him, he was so hurt Então isso o magoou tanto that his Lord had to come, that his Lord had to be there. que o Senhor tivesse que vir, que o Senhor tivesse que estar ali. That's the sign of a true devotee who asks nothing from God. Esse é o sinal do verdadeiro devoto. Não pede nada a Deus, Because he knows that God will provide and protect and give them everything. porque sabe que Deus providencia e toma conta e dá tudo. And the same happened with Tukaram. E o mesmo aconteceu com Tukaram. For many years, Tukaram would go into his vows, Durante muitos anos, Tukaram fez os seus votos and he was married, and his wife said, "You have to go make some money." e depois casou-se e a sua mulher disse: agora tens que ir fazer algum dinheiro. And Tukaram says, "Okay," and he takes a lot of shawls with him. E Tukaram disse ok e levou alguns shawls, alguns tecidos com ele. And he goes and he starts selling them in the village. E foi e começou a vendê-los na vila. But then he is overcome with bhav. Mas depois ele ficou cheio de bhav. And as he is selling, he starts singing the name of Vittal. E conforme estava a vender, ele estava a cantar o nome de Vitala. And then people would come and just take all of his shawls, and nobody would pay. E as pessoas vinham e levavam os tecidos e ninguém pagava. So later, a little boy went around and started collecting money from all of the people that took a shawl. Então, mais tarde, o menino veio e começou a recolher dinheiro às pessoas que tinham levado os tecidos. And so when Tukaram heard this, he said, Krishna had to come Então, quando Tukaram ouviu isto, ele disse: Krishna teve que vir to help me. para me ajudar. And he was so hurt by that. E sentiu-se tão magoado com isso, Because once again, for him, he does not want to waste Krishna's time with these things. porque mais uma vez para ele não queria que Krishna desperdiçasse o seu tempo com isto. He does not want to bother Krishna with these things. Não queria incomodar Krishna com estas coisas, Because he knows that Krishna will provide. He will protect. He will take care. porque ele sabe que Krishna providencia, ele protege, ele cuida. So as devotees of the Lord, we hear such amazing stories of Guruji. Então, como devotos do Senhor, ouvimos histórias incríveis sobre Guruji. And we must find it in our hearts to understand that He is meticulously planning every moment of our life. Devemos encontrar no nosso coração que Ele cuida meticulosamente e planeia cada momento da nossa vida.